आपको खबर देंगे साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से सबसे बड़ी खबर। निजी खलाई कंपनी की तरफ से खला में सफर का ख्वाब पूरा हो गया। अमेरिका की निजी खलाई कंपनी स्पेस एक्स 2 खलाबाजों को लेकर खला में पहुंच गई है। इस साल बाद अमरीकी खलाबाज अपने मुल्क से निजी जहाज पर खला में गए। अमेरिकी खलाई इदारे नासा और रूसी खलाई इदारे रोस्कोमॉस का सहर टूट गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से सबसे बड़ी खबर है। दुनिया बन गई है साइंस की गर्विदा। निजी खलाई कंपनी की तरफ से खला में सफर का ख्वाब पूरा हो गया। अमरीकी खलाई इदारे नासा और रूसी खलाई इदारे रोस्कोमॉस का सहर टूट गया है। अमेरिका की निजी खलाई कंपनी स्पेस एक्स 2 खलाबाजों को खला में लेकर पहुंच गई है। 10 साल बाद अमरीकी खलाबाज अपने मुल्क से खला में गए हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से सबसे बड़ी खबर है। दुनिया बन गई साइंस की गर्विदा। निजी खलाई कंपनी की तरफ से खला में सफर का ख्वाब पूरा हो गया है। अमरीकी खलाई इदारे नासा और रूसी खलाई इदारे रोस्कोमॉस का सहर टूट गया है। अमेरिका की निजी खलाई कंपनी स्पेस एक्स 2 खलाबाजों को खला में लेकर पहुंच गई है। 10 साल बाद अमरीकी खलाबाज अपने मुल्क से खला में गए हैं। बड़ी खबर है साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से। दुनिया बन गई है साइंस की गर्विदा। निजी खलाई कंपनी की तरफ से खला में सफर का ख्वाब पूरा हो गया है। अमेरिका की निजी खलाई कंपनी स्पेस एक्स 2 खलाबाजों को लेकर खला में पहुंच गई है। 10 साल बाद अमरीकी खलाबाज अपने मुल्क से खला में गए हैं। अमरीकी खलाई इदारे नासा और रूसी खलाई इदारे रोस्कोमॉस का सहर टूट गया। एंकर पर्सन अनिका हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी आप? देखिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन बड़ी तेजी से आगे की तरफ जा रही है। एक ऐसा मकाम जहां इंसान जो है वो कमर्शियली भी फ्लाई कर सकेंगे, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है स्पेस एक्स की, जो कि इलॉन मस्क उनको चलाते हैं, जो उनकी बेसिकली कंपनी है। इसके अंदर खलाबाजों को बाहर भेजना इवन इलॉन मस्क के मुताबिक एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसके हवाले से वो बड़े अरसे तक काम कर रहे थे। तकरीबन 18 साल उन्होंने इस गोल की तरफ काम किया है और उनकी नज़र में ये पहला कदम होगा मरीख के ऊपर सिविलाइजेशन बनाने का। ऑफ कोर्स नासा स्पेस एक्स दोनों का जो जॉइंट वेंचर था, इसके अंदर इसको बहुत माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम तब तक इसको उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं करेंगे जब तक कि खलाबाज जो हैं वो वापस नहीं आ जाते हैं। तो इंसानी फितरत के अंदर है कि वो अगली से अगली नई से नई चीज की तरफ जाना चाहता है, वो नए एवेन्यूज को एक्सप्लोर करना चाहता है, और ऑफ कोर्स इसके अंदर साइंस एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। और आजकल के जमाने के अंदर जहाँ पॉपुलेशन बूम बहुत तेजी से, जो पॉपुलेशन जो 7 बिलियन के करीब इस दुनिया के अंदर हो गई है, वहाँ कुछ ममालिक बाहर के जो एवेन्यूज हैं वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे सैयारों के ऊपर सिविलाइजेशन का सोच रहे हैं, चांद के ऊपर सिविलाइजेशन का सोच रहे हैं। और इसके अंदर हमारे लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है पाकिस्तान के लिए कि जब तक हम साइंस की डगर पर नहीं चलेंगे, जब तक हम दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे, तो हम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यहाँ स्पेस एक्स ने जो मिशन लॉन्च किया है नासा के साथ मिलकर, इसके अंदर एक ऐसा एवेन्यू खुला है जो कि बड़े अरसे से जिसके ऊपर काम किया जा रहा था, जिसके हवाले से बहुत अरसे से साइंसदान जो हैं वो मेहनत करने लगे हुए थे, ख्वाब देखे जाते थे, लेकिन अब ये ख्वाब की ताबीर तक का पहला कदम है। लेकिन ऑब्वियसली कॉशियसली एंड साथ ही साथ पूरी साइंटिफिक रिसर्च के साथ ये कंपनीज चलती हैं, एंड अनडाउटेडली दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट सिर्फ और सिर्फ कुछ ममालिक या स्पेस एक्स या नासा के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए एक सक्सेस के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन इस सक्सेस के अंदर अपना हिस्सा डालने के लिए हम लोगों को फौरी तौर पर अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड्स को बहुत एक्टिव करना पड़ेगा। यहाँ पाकिस्तान के अंदर साइंस जो है वो अक्सर औकात हम करिकुलम देखते हैं कि 25-25 साल पुराना करिकुलम होता है। साइंस बहुत तेजी से तब्दील हो रही है, और इस तेजी से तब्दील होती
ہوتی ہوئی فیلڈ کے اندر ہم لوگوں کو بھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف بہت دھیان دینا ہوگا، کیونکہ اگر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف دھیان نہ دیا گیا تو الٹیمیٹلی ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے، جس بات کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں، نیوکلیئر پاور ہوتے ہوئے ہماری یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم سائنس کی فیلڈ کے اندر اپنی نئی نسل کو، نوجوان نسل کو اس کی طرف راغب کریں اور ان کو کنونس کریں اور ان کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کریں اور ان کے لیے ایجوکیشن کے مواقع فراہم کریں کہ وہ اچھے سائنسدانوں کے طور پر اس دنیا کے اندر اپنی کنٹریبیوشن دے سکیں. ٹھیک ہے، کیا کہیں گے آپ پاکستان میں جیسا کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی خاص اقدامات نہیں کیے جاتے، تو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کیسی پالیسی اپنانی چاہیے؟ دیکھیے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم بڑے عرصے سے ویسے تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو منسٹری ہے وہ بالکل لائم لائٹ میں نہیں رہی. ابھی فواد چودھری نے آ کر جو منسٹر ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، انہوں نے ایٹ لیسٹ اس منسٹری کو لائم لائٹ کے اندر لے کر آئے ہیں اینڈ وہ اس بات کا ادراک بھی رکھتے ہیں کہ سائنس کتنی زیادہ ضروری ہے. ہم روایتی طریقوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہوتا ہی آیا ہے کہ ایک نئی چیز یا نئی ٹیکنالوجی کے خلاف ایک بہت زیادہ ریزسٹنس پائی جاتی ہے، چاہے آپ وہ لاؤڈ اسپیکر سے شروع کریے یا آپ موبائل فون سے شروع کریے. مطلب ہر بار ہر نئی ٹیکنالوجی کے اوپر سوال ضرور اٹھایا جاتا رہا کہ کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ غلط ہے. انسٹیڈ آف یہ کہ آپ دوسروں کی ٹیکنالوجی کے اوپر سوال اٹھائیں، آپ پاکستان کے اندر انڈیجنس ٹیکنالوجیکل ریولوشن لیں، آپ انڈیجنس ٹیکنالوجی کی طرف سائنٹسٹ کو راغب کر دیں، تاکہ ایک تو یہ سوال بھی نہ ہو کہ یہ ویسٹ نے بنایا ہے اس لیے ہمارا استعمال کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے. چین نے یہ کیا، جاپان یہ کر رہا ہے. ورلڈ وار 2 کے زمانے میں جاپان کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید وہ کوئی ٹیکنالوجیکلی بہت زیادہ انٹیلیجنٹ قوم نہیں ہے، لیکن اس کے بعد آف کورس جاپان نے ورلڈ وار 2 میں دکھایا، پرل ہاربر ہوا، انہوں نے اپنے فلائنگ جو ایئر کرافٹس تھے ان کے ذریعے دکھایا کہ جاپان کتنا زیادہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہے. اسی طریقے سے چین نے بھی پوری دنیا کے اندر ٹیکنالوجی میں بہت تیزی سے جو سفر کرنے والا ملک ہے وہ چین ہے. اسی طریقے سے پاکستان کو بھی اس فیلڈ کے اندر اپنا لوہا منوانے کی ضرورت ہے. اب ہر ملک تیزی سے اس ریس کے اندر اس ریس کا حصہ بن چکا ہے. ہمارا ہمسایہ ملک جس کو ہم اکثر دشمن ملک بھی کہا کرتے ہیں کیونکہ ان کی کچھ حرکات ایسی ہیں، وہ ٹیکنالوجی کی طرف بڑی تیزی سے آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بھی بہت ساری سیٹلائٹس آربٹ کے اندر بھیجی. اب پاکستان کی باری ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہوتے ہوئے، ایک بہت بڑی آبادی والا ملک ہوتے ہوئے، پوٹینشل والا ملک ہوتے ہوئے، جس کے اندر 60% سے زائد ہمارے پاس نوجوان. بالکل، ہمیں بھی اس حوالے سے اقدامات کرنے ہوں گے. بہت شکریہ. سینئر اینکر پرسن انیکا نثار ہمارے ساتھ موجود تھی. شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا.